हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की स्टोरी शेयर करने वाली हूं, जो कि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्र के एक जंगल में एक शहजादा चंद बकरियां चराता और उससे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पे गुजारा करता था। वो था तो शहजादा, मगर ना तो उसमें शाहों वाला गुरूर था और ना ही वो जाहो जलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता बिश्तर वक्त अपनी रिया की खिदमत में और खुदा की याद में बसर करता। उसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। उसे ये खसूसियात अपने रहम दिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक राया की मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में निकल पड़ा। लेकिन उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और उसने बातें भी किए जा रहा है। तो हालांकि उसे मालूम था कि ना तो गधा उसकी बात सुन रहा है और ना ही समझ रहा है, और फिर भी वो जोरों कतार से रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज यही मामला रहा। जब रहमदिल शहजादे ने उसका रोना देखा न गया तो ये एक गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा, तो बिलाखिर दरख्त की ओर से बाहर आ गया और लकड़हारा से पूछा कि ए लकड़हारे, तेरे इस तरह बलक बलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश उसे मुयस्सर था, मगर उस दौलत का गुरूर उसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ही ना देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धिक्के देता, उन्हें जलील और रुस्वा करता। फिर उसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दौर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई। ये सोचकर कि मुश्किल में अपने ही काम आते हैं, वो बहुत गरीब थी। उसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतजाम ना हो पाया था। उसे कुछ रकम की जरूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बिश्तर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। उस औरत को धिक्के मारकर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। उसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना उसके लिए मुमकिन ना था, और वो ज़ईफ औरत पूरी रात उस तूफान मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम ना आया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझ पे कयामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। उन सब में मेरा कसूर ये है कि मैंने अपने बेटे को गुरूर तकब्बुर करने से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हुआ कोई कदम ना रोका। और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और अपने ही बेटे पे लाद कर बेचने ले जाता हूँ, और उसी से अब बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ। ए ज़ईफ इंसान, तूने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और इसे ना रोकना उसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। उसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी मदद कर सके। वो मुझे मिल जाए तो मैं उससे माफ़ी मांगूंगा।
شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحیم ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر پلک پلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ٹانپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کی حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے نے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھی کی رام کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہی لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آتی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش کے طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بلا آخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا۔ اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور بلا آخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس کے محل میں رہی اور وہاں سے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے نے میری شادی کرا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا، اور اس نیک شہزادے نے میری شادی کرا دی، اور اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کارناموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گرتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسوؤں نے اس کا دل بھر دیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اس لمحے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کی مزیدار سٹوریز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔